भूमिका ग्रहण करिछि। ओडिशार डाक्टर माने चिकित्सा विज्ञान प्रगति सह ताल देई चालिबारे एवं ताहाकु मानव कल्याण विनियोग करिबारे एक नुआ उदाहरण सृष्टि करिसेंती। प्लाज्मा थेरापीर प्रथम सफल प्रयोग जगु सरकार भुवनेश्वर, राउरकेला, बरहमपुर एवं बुर्ला रे आउ 4 गोटी प्लाज्मा बैंक खोलिबाकु प्रेरणा जोगाइछथि एवं आशा दैछथि। या द्वारा स्थानीय दाता माने सहजरे प्लाज्मा दान करि परिबे, लोक मध्ये आगु सहजरे देई परिबे। ओडिसा रे लोक मानकु कोविड कबळरु मुक्त करबा को समस्त प्रचेष्टा करबा और समस्त सहायता जोगाई देबा को संकल्प नेछंती। मो माननीय मुख्यमंत्री को दृढ़ प्रतिश्रुति देउछि जे आमे समस्त एक मन एक प्राण होई ए क्षेत्र रे निजको नियोजित करियो। प्लाज्मा थेरापीर सफलता पई ओडिसा रो डाक्टर मानकु मो ए अवसर रे साधुवाद जणाउछि। भारतर चिकित्सा महानिदेशक ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया तांकर समस्त नियमावली पालन करी ओडिसा रे प्लाज्मा थेरापीर विनियोग करिवारे समानको भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय। एही सफलतार प्राप्त अभिज्ञता आधार रे आमे परवर्ती समय रे व्यवहार पई एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रस्तुत करिछु। व्यवहार पई याको प्लाज्मा बैंक मानको पठा जिवो। मु सुझाई देउ चाहे जे एही अभियान रो प्रकृत महानायक होचंती हमर प्लाज्मा दातागण। सेमानकर सदिच्छा और साहसिकता संकल्प ही एही कार्य को सफल रूप देइछि। एही अवसर रे मु ओडिशा पुलिस, ओडिशा फायर सर्विस, एनडीआरएफ रो प्रिय प्लाज्मा दाता मानको आंतरिक धन्यवाद देउछि। माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत उपस्थिति आज स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी समेत समस्त प्लाज्मा दाता कोविड रु आरोग्य भाई भौणी मानकर उत्साह बढ़ाइबो और स्वेच्छार प्लाज्मा दान पे प्रेरणा जोगाइबो। एथि सहित मु पुणी थरे आपण मानकु ए कार्यक्रम रे स्वागत जणाई मु यार सफलता कामना करूछि। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ एड्रेस द चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम लोक सेवा भवन। Honorable CM sir, Honorable Minister Health, my colleagues and the doctors at Capital Hospital. The Honorable CM had launched the first plasma bank in SCB Medical College some time ago and had desired that 5 plasma banks should be established as soon as possible and it should be spread throughout the state. Sir, today we are launching this plasma bank in Capital Hospital. Tomorrow it will be ready in IGH Raurkela. Then 2 more at Bimsar and MKCG will be ready by next week, sir. All possible efforts have been taken to fly in the consumables and the equipments needed for that. In the meanwhile, a good IEC campaign also has been planned, and as desired, sir, a good IT application has been prepared, which the Honorable CM will launch today, which will have 3 parts. One will have a citizen portion in which the volunteers will register. Number 2 will be a place in which there will be an intranet in which will be restricted data of all the hospital discharges, and so that they could be reached and motivated. And the third one is, Manoj, the management part. So the call center and the so this is a good IT portal which will be used for generating interest in plasma donation, which has been proved to be quite useful for moderate and serious patients, sir. I thank the ACS and entire team of health department for fulfilling the commitment made to the Honorable CM in time, and especially the doctors at Capital Hospital. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would request Honorable Minister Health and Family Welfare, who is present in Capital Hospital, to address, please. माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा तथा मुख्य शासन सचिव, स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, अन्य सीनियर ऑफिसर्स, डीजी पुलिस और निर्देशक कैपिटल हॉस्पिटल, सुपरिटेंडेंट कैपिटल हॉस्पिटल, आज आप समस्त जानते कोविड-19 आक्रांत गुरुतर रोगी आवश्यक होता प्लाज्मा थेरापी भुवनेश्वर स्थित कैपिटल हॉस्पिटल शुभारंभ अवसर में आम समस्त एकत्रित हो बहुत आनंदित और बहुत आत्मसंतोष अनुभव कर सारा विश्व में कोविड-19 विरुद्ध संग्राम जारी रखी से समय नूतन मेडिकल ज्ञान कौशल भाव प्लाज्मा थेरापी आशा संचार कर गुरुतर कोविड रोगी निश्चित भाव में सफल सब्यस्त होम ओडिशा आनंद और गौरव विषय। भारत में हाथ गणति क्षेत्र राज्य मध्य ओडिशा
ଏହା ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିଛି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆନ୍ତରିକତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଥିରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 15ରେ ଏସ୍ପି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଠାରେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ଲାଜମା କୋଭିଡ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଏବେ ସରକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍କେଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବୁର୍ଲା, ଭୀମସା, ରାଉରକେଲା, ଆଇଜିଏଚ୍ ରେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଫଳରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ପାଇପାରିବେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଅଭିଯାନ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ଲାଜମାଦାତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା शुभेच्छा एवं तांको मध्य धन्यवाद दूची। एथिरे संपृक्त पूरा मेडिकल टीम मध्य धन्यवाद दूची। एही अवसर में कोरोना सुस्थ होइतवा लोक मानकु स्वेच्छाकृत भाव में प्लाज्मा दान करिया पई सारा ओडिसा समस्त अनुरोध करूची। आपनको प्लाज्मा गुरुत्व रोगी को जीवन रक्षा सहायक होई पारा। आसंतु एही महत् उद्देश्य रे समस्त शामिल होई कोरोना विरुद्ध लड़ाई सफल हो। वंदे उत्कल जय। धन्यवाद सर। Now I would request the Honorable CM to inaugurate the plasma therapy facility at Capital Hospital. Now the video film on plasma therapy. समस्त देश आज कोरोना सह लड़ुछंती। एहार औषध किंबा प्रतिरोधक नथिबारु समस्या बढ़ी चलीछि। एही समय रे बरदान भली उभा हेछि प्लाज्मा थेरापी। ए प्लाज्मा थेरापी 100 वर्षर ऊर्ध्व हेब विभिन्न रोगर चिकित्सा रे प्रयोग करा जाय आसुअछि। अमेरिकार कोविड रोगी मानक उपरे प्लाज्मा थेरापीर परीक्षण सफलता पाइछि। कोविड सह युद्ध रे सब समय रे अग्रणी थिबा आम राज्य ओडिशा ए क्षेत्र रे आउ पादे आगे प्लाज्मा थेरापी चिकित्सा आरंभ करिछि। मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जुलाई 15 तारिख रे कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज रे प्रथम प्लाज्मा बैंक रो लोकार्पण करिसंती। This therapy is expected to be an effective tool in our fight against the global pandemic COVID. एही प्रणाली रे कोविड आरोग्य व्यक्तिंक ठारू रक्त संग्रह करा जाए। रक्त रे थिबा एंटीबॉडी को प्लाज्मा भावरे संग्रह करी कोविड आक्रांतंक शरीर मध्य को छड़ा जाई सेमानंकु सुस्थ करा जाई पारुछि। आम बॉडी गोटे प्रकार प्रोटीन तैयारी करे जोटा होची गोटे एंटीबॉडी। सेथिरे कोन होय सेटा हमर रोग सहित लढिया पई हमको हेल्प करता है और सेटा हम देहर प्लाज्मा रे रुहे। प्लाज्मा मनुष्य रक्त रे थिबा प्राय 55% जल, लवण और पुष्टिसार मिश्रित तरल उपादान जहाँकि शरीरर प्रत्येक अंश को आवश्यक हार्मोन और पौष्टिक तत्व को पहुंचाए। कन्वलेसेंट प्लाज्मा से ही रोगी माने देई परिबे जो माने कोरोना युद्ध रे चिकित्सित होई सुस्थ होई सारिचंती। प्लाज्मा दे सारी बहुत खुशी लागुचे जे आम द्वारा दुईटी जीवन जो माने संकटपूर्ण जीवन अच्छे चिकित्सा किसी सहयोग हाथ बढ़ी पार्टी। आदे किसी भय करिया नहीं आदे नॉर्मल जमी ब्लड डोनेट होउची से एटा किसी आदे आगु चिंता करा नहीं जे मो किछि हबो कि किछि फील हो ना भल नॉर्मल भी हे जिवो। प्लाज्मा थेरापी द्वारा ओडिसा रे कोविड असुस्थ मानकर सफल चिकित्सा करा जाई पारुछि। To appeal to all eligible COVID survivors to come forward to donate their plasma, which will go a long way in helping in the treatment of serious
COVID patients. ମଣିଷ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ। ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବା, କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟକ ହେବା, କରୋନାକୁ ହରେଇବା। ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ସାର୍, ସେଇଠି ଜଣେ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେବା। नमस्कार नमस्कार मैं लक्ष्मण बेहरा मो कोविड रे पॉजिटिव थी 24/6/2020 रे डिस्चार्ज होली। वर्तमान मो संपूर्ण स्वस्थ अछि आ मो निजे प्लाज्मा डोनेट करिया पई एग्री हेछि आ खुशी लागो कि मोर बॉडी रो प्लाज्मा आ का जीवन बंचौ समस्त एग्री होबा और समस्त जते प्लाज्मा डोनेट करि परिबा सेते हमरो रिकवरी रेट बढ़ू, समस्त सुस्थ बंधु या कामना करवा। साधुवाद देवी मुख्यमंत्री को ये पदक्षेप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would request the Honorable CM to release the print and digital brochure with the FAQ on plasma therapy. Now I would request the Honorable CM to launch the portal for plasma donation for volunteers as well as potential donors. Request the Honorable CM to address this. Honorable Minister, Health and Family Welfare, senior officers, doctors, plasma donors. It is indeed a matter of great satisfaction to be a part of this inaugural ceremony to launch the second phase and extension of plasma therapy services at 4 more centers. Just about a fortnight ago, plasma therapy was introduced in our state. I understand that the preliminary results of this treatment has been very encouraging. Our doctors in the government SCP Medical College, Cuttack, have made the entire world proud by introducing this advanced medical procedure. Trials undertaken have yielded us 46 units of plasma from 23 cured COVID survivors in 2 weeks' time. This has given us the confidence to expand the service to other parts of the state by adding more plasma centers across the state at Capital Hospital Bhubaneswar today, to be followed by IGH Rourkela, Vimsar Burla and MKCG Medical College, Bharampur. It is a solemn commitment of the state government that no person in Odisha would be deprived of access to the latest medical technology. Our government recognizes the hard work and dedication put in by all the doctors and all the other medical personnel in Odisha in our collective fight against COVID. I would like to utilize this opportunity to extend special thanks to all brave plasma doctors who have made their invaluable contributions and have distinguished themselves as worthy citizens of honor. Special mention of the brave Jawans of Odisha Police, Fire Services and NDRF personnel for coming forward voluntarily. We are proud of you, our plasma donors.
May you inspire many others to do this noble deed. Plasma donation was started as a government initiative. I am sure that now, with the participation of more and more people, this will be a community-driven people's movement. Thank you. Bande Utkal Janani. Thank you, sir. Now I would request Director Capital Hospital to propose a vote of thanks. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପ୍ଲାଜମା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଏପରି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିଛି। कोविड-19 रे आक्रांत गुरुतर रोगी निमंते यही प्लाज्मा बैंक कार्यक्षम होगा पर बहुत मूल्यवान जीवन रक्षा कर आम माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार जनता स्वास्थ्य प्रति दर्द मनोभाव आपण देखुले कैपिटल हॉस्पिटल रे प्लाज्मा बैंक को उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं जो माने ए कोरोना रोगरु मुक्त होइछंती सुस्थ होइछंती समानकु आगे आसी प्लाज्मा दान करबा को मध्ये अनुरोध करिसेंती। या पूर्वरु कटक एससीबी रे मध्ये ता सहित गंजाम रे मध्ये प्लाज्मा बैंक उद्घाटन होई सारिछि।